पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान टेलीफोन पर कौम से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं अमरीन कयूम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात यह कि अब तो रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज़ की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। जी अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। और महंगाई के अंदर आपने थोड़ा सा समझना है, क्योंकि महंगाई तो कई चीज़ों की है ना। कई चीज़ों की महंगाई ऐसी है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ठीक कर सकते हैं। मसलन यानी अगर एक दुकान में एक कीमत आ रही है और दूसरी दुकान और कोई कीमत दे रही है और चीज़ तो वही है, तो यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले सकते हैं और हम पूरा इसके ऊपर भी ज़ोर लगा रहे हैं। एक महंगाई ये, और ये भी आपने समझना है, वो महंगाई ये है कि एक किसान सब्जियाँ या जो भी अपनी पैदावार है वो एक कीमत के ऊपर वो लेके जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन उस मार्केट से जब वो चीज़ जाती है शहर में यानी रिटेल में, यानी जब आपके पास पहुंचती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। वो किसान बेचारे को पूरे पैसे नहीं मिलते। मैंने किसानों को मिला जाके, तो किसानों ने कहा जी हमारा तो मुश्किल से खर्चा पूरा हो रहा है जो हम अपनी पैदावार या जो सब्जियां बता रहे थे, लेकिन वही सब्ज़ी जब वो जा रही है शहर के अंदर तो वहाँ वो दुगनी से भी ज़्यादा कीमत पर बिक रही है। तो जो बीच में मिडल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है। इसका अब हम एक तोड़ लेके आए हैं और इंशाअल्लाह ये शुरू भी हो गया। हमने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली वो जो मंडी से एक इस तरह चीज़ करें कि डायरेक्टली वो चीज़ें जाएंगी लोगों के पास और वो किसान को भी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और जो लोग हैं, जो शहर के अंदर लोग, उनके लिए भी कीमतें कम हो जाएंगी। ये एक पूरी नई चीज़ कर रहे हैं क्योंकि एक नया सोच लेके आ रहे हैं और ये शुरू हो गया। लाहौर में हमने अब कई जगह शुरू किए हैं या इस्लामाबाद में शुरू करने लगे। ये शहरों के अंदर अब हम करने लगे, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। एक तीसरा तरीका है, एक तीसरी वजह है, वो है जो मैं शुरू में आपको कहता हूँ कि जब रुपया, मसलन हमारा रुपया अब आप हमारे आने के बाद 107 रुपया था, हमारे आने से पहले रुपया 124 था, लेकिन उससे 6-7 महीने पहले 107 का था। यानी 2018 की शुरू में तकरीबन 107 रुपए का डॉलर था और वो 2018 के बाद वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 160 रुपए पे। और अब अल्लाह का करम है कि हमारी इकॉनमी स्टेबल हो रही है तो रुपया भी मजबूत होता जा रहा है। इसका आपको इफेक्ट आएगा। मसलन इमीडिएटली इफेक्ट तो आ गया ना कि डीजल की कीमत गिर गई, आपको पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई, तो ये तो आपको इफेक्ट नज़र आ गया जब रुपया मजबूत हुआ। लेकिन इसकी जब 107 से 150 रुपए पे भी गया तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? बिजली के ऊपर पड़ा। आधी बिजली बनती है तेल से, तेल होता है इंपोर्ट। फिर जो बिजली के सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं वो हैं सारे डॉलर्स के अंदर, हमारे से पहले के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। तो वो क्योंकि डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एकदम उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ गया। जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ, रुपया गिरा, उधर भी कीमत बढ़ गई। फिर जब डीजल महंगा हुआ, सारी ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, सारी चीज़ों के ऊपर उसका कॉस्ट चला गया। फिर जो बाहर से हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीज़ें सबसे बड़ा तो जो आम लोगों को आपको इफ़ेक्ट करता है, घी। अब तकरीबन 70% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम, 70% जो घी के अंदर जो तेल जाता है वो इंपोर्ट करते हैं। फिर दालें, सबसे अफसोसनाक चीज़ ये है कि हमने अभी तक वो ज़रूरी मुल्क, हम 70% दालें अपनी इंपोर्ट करते हैं।
تو وہ یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں. اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی، وہ ہماری آبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے، جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا. ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی، تو ہمیں ایک سال کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی. اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا، یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی، باہر سے مہنگی آئی یہاں سے، تو اس کا بھی امپیکٹ پڑا. تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے، ایک وہ ہو گئی. پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور اب چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکوائریز میں پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے. یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے، قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی، جو ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھاتے ہیں. یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ سٹا کھیلتے ہیں. عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائی کم ہو جائے. مثلا اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی، اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے، اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. لیکن یہاں چینی پڑی ہوتی ہے، ذخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے، لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو، چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی، وہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی. سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں. میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے. یہ آپ کو اصل میں، کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر، ایف آئی اے نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کی جاتی ہے، لوگوں کا بیچاروں کا خون چوسا جاتا ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربوں روپیہ بناتے ہیں اس سے. اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں جب اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی ذخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت اوپر لے جائی جاتی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن یہ آپ یقین کر لیں امرین، گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کی، اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں. اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں، اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنری پالیسی لے کے آ رہے ہیں، جس سے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا ہے. اس میں سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے، تاکہ کسی قسم کی شارٹیج آگے سے نہ ہو، تاکہ شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے ایک سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے، اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کہ آنا نیوز لائیو، ہر خبر تحقیق کے ساتھ.